بس كنا مثيكون وإذا كنت اسمو قولنا المغاربية ونديني أزول في الأولان سوفي سوان غار تديانت بوساقي تديانت بوساقي أدنوي يوث أنت مسالت يعني أذريم غير ذريمن الفساد ياكل الحكم ذي ثمورثن الجزائر مشو دان ثلاثة ياقي سيزيش يعني مش كان دي ثمورثن الجزائر ميوقعنا نبوك يرسل إذريمن ما قال لي ذريمن هذه يقول الفساد وقال لي ذري من ياكل الفساد جينيرالمون تفد الحكام وكادك تزالن وكان تطفن امضي يقضى عند كذافو قلنا فاض ما ذي ثاد دارت ذي الجماع دائما الغشي سيزي قسمي دلول يعني ليمانيتياكي وقال لي يذري من اكو يعني ذي الحكم لا يتسيلي شطوح الفساد ويتنادى ذي غوا ولكن لمر لو فغي إزرفان بومذان يعني الانتيليجونس بومذان ندث بوضاساكي ولا قال نقيم ذاكي مذانن ثمورا يقلحان شي طوح قدان غير الزاث يمذانن يغران ولا ندا شو سوا تزديك اذا شو سوا وين العالي وين العالي ضغا ولا ضغا إثمور ثنسن إث ذمسان سن تنادين اماكن مشارات دفغن جوستومون سي ثلاثه ياكي نديري يخدمن ثيجعال يخدمن الفساد ذي ثمتيوين يعني ذي لي سوسيتي ثمورثن الجزائر اور ثرويله راه غاف لا لوجيك ياكي غاف يعني غاف العاده ياكي ذا شو كان الطس اسمو قولن الامور ذمسا تمورثن الجزائر وقال اسمو قولن الامور نتسرثيث قارن بهذا يبضد الوقت الى قد نفا يوكسي ثيكي الى قتلي لا ترونسبارونس الى قتلي الشفافيه اسكو نشتاقي الحضور كان يعني المداد كان في الثوريق ناض العياض كان اسكو بصح لا جوستيس للجزائر ساكي تبوظ يواكن يعني اتروح هداوي ويجي يخدم هناك كاع الفطلاكي ويجي يخدم ندي الفساد اكو تجعل ذي سقسينا راه نفكين في قاولنا غاساكي باش كان ادن سمكتي يعني لوكازيون بوساكي سكو وين قار كمال البوشي كمال الشيخي وقد الشمن يعني 700 كيلو اكو ديون وكيلو يعني الكوكايين ذي المينان وهران ديال بورن وهران تولا مثياك يروح على جوستيس ينادوك كي يسماون فاندي يسماون اطاس المسؤولين الى يوم ديك سند المير الى يوم ديك سند الشيفور الهامل وين يدفن لا بوليس ديال مورثن الجزائر الى يوم ذميس نشوف دو غوفرنمون يعني وين يدفن الحكومه مورثن الجزائر وقفل يعني ويحيى تسواق الى كيران بوسناكني كيران الشغراكني وكيد ما ستبون لان لي جوج داغن لي ماجسترا الدان ديالك ديال السكوندالاكي نكونين ولا تصل سكوندالي دي عندنا عدا شاكيب خالي اللي عدا خليفه شحال ودننا شحال ودنني ولا يمكن اد نهضر في تمثال تاكي هذه ذي ذاك ديال بلاطو طهر سي سرير ذا مغناس ذا نغماس ذا قداش ديال السرتيت طهر العسلمه الزول في اللاك الزول كوي ديسلن ذويل تاكي المغاربي ثديانت المغاربيه اسيني غزول ذم قران يما حسن ياك بويش سي ان بليزير دو بارطاجي البلاطو افيك الميرث جوستومون تزوار تنيطني ديهي هذه اللي يدنا ذا غنسي كندا احسن موسي ذا موسنا ودي ثلاثه مساولات نساء ذا قداش يزرفن بومذان احسن زول عسلام ميسي. Si vous m'entendez, Azul Flaounir Koulé, ça me fait vraiment plaisir d'être confronté aujourd'hui amicalement et sympathiquement avec notre ami Tahar Sisrir, que j'apprécie tous dans ses interventions, son honnêteté, sa clairvoyance et d'autant plus qu'il est jeune. Ajouter à lui notre ami Nasser Bouich aussi, Mahrez Bouich, pardon. Mahrez Bouich, le grand Mahrez Bouich, que nous estimons aussi à vos côtés, Hussein. Et puis je salue tous les Algériens aujourd'hui. تنميرث احسن يعطيك الصحه هذه اللي هنا محرز بويش زغره ميلان على محرز مازال يتقارن 5 دقائق ادياوض هذه اللي يذنا طهر انه حد نزرار توريق تاكي غنخدم ناصره ودنوغا مازال والي طقوث غف 7 غي قنطره الكوكايين ديك الشمن سي ثمورث بريزيل غار ثمورثنا يطفني غالان لما نسوى حال ذي البور ان وهران والساني عدان تاذيانت تسيني قال يتشرع وخامن الشرع نغا خامن تغذم تنسيدي محمد ذي الجزائر ثمن ناغث عندها غي توطفن 5 يمذانن ذي البحثاكيا يا راسن اقرو غم قراني قلام دفيرون خشوم لا دروكاكي غال الجزائر وقياغ كمال شيخي يتوسنن سيسم كمال البوشي ياكد سين واثمثنيس كمال البوشي يون وقمقم نغ الباروني تجاران دي كلش إكسمان العقارات الراس المالي نس 100 مليون دولار 40 سكواسن كان ذي العمريس أنسي إزد كان
ذا استقسي يفيق لا قدر نوطس بويذا لا يتنعني عن ذو عرور الشعب يقم قومنا لا يتجارن سكولش سلعفيون لا دروغ ولا سيمذانن لان وذي ولان ذاكنا تصقي سماون النظام إكسع نفوس ذي ثذيان تاقين ألا دغلين يون ذلي بروكيغور ذلي جوج ولا ذراون خرا بوكاذي عدان ذي نغلافن سيناريو نيل بوشي يشوفان الزاه غار وذي عدان الخليفة جاوي عاشور عبد الرحمن لافيرتونيك إذوياض استخدامان يقرع الفسادي مقران ذي ثمورث الناغ ذاكن ولاني سرثيين ميس وحرقا تكارطيوي نسان آثن ذقران ميلا ذنثني أوري اللي وينارتني شرعا أوري اللي وينارتني حسبا ولاش ورسنينين أنسي وندكان طهر سيسير تنمير اي نصير ميزاوي غاف طوريق ثاقي الطهر ولاش ولا سنين اسي وندكان يدرمن يعني كي كثر دي جزائريين حسن اكو اذا غادي يسمو قولن نزرع يون ما يسعى على فاس يعني وزار هذا شوث 40 سنه امبوسيبل تخدم لومبير ماكي اماكن قارن سي ان بوفوار ابسولو كي كورون ابسولمون دونك هذا فويا قلت الجزائر قسمي دفدا غير سان بوسان لان دو كاتيجوري لا يوث لا كاتيجوري لي سوجي اماكن يدخل فرنسا افون لانديبوندونس يا لي فرونسي يا لي سوجي دي جزائريين ذا شو كان في الدين تورا ستادير تورا لا كاتيجوري دالجيريان يقلن داخل يدافون غيك تكين داخل لا ريزو دو لا كوريبسيون اي سون نومبر ايناث ويدي لن يدسن لا باز في قنن رودافو يا غينيا شوي سي يتسكش في شي طوح السيستم ني في دو فاساليك ستادير ويذ يكروفيين قمنا جنو البوفوار اون بلاس. Donc, ils les associaient petit à petit à un réseau de corruption, un réseau, à une mafia. Pour moi, wesh, la différence entre la corruption et le terrorisme. La corruption, c'est le terrorisme. C'est-à-dire, c'est la même chose. Parce que nous, on a combattu le terrorisme. Mais pour moi, la seule différence entre le terrorisme et la corruption, c'est-à-dire un terroriste il n'a tout de suite la corruption à long terme, c'est-à-dire c'est la notion de temps la différence hier le terrorisme malheureusement tu as connu des mortena انا نتسدو غير يوث اللي حاله ونصفر حاله باسكو الجزائر وياش ذا شد هكا باش كني اكتيفيتي غينات لو كوشمار ماشي لو كوشمار مشطوح لو كوشمار مقران ابري البترول دونك انا نتوايب بلي لا كوريبسيون سيان كتخدم غينات تخزر كان سير انترنت تدفض دي مليي دوسي دو كوريبسيون بين 2 مليار غينات دو سنتيم غينات دي تورني بار ان اجون غينات بوشوارب شويه ماكو شحال شهور هضرن في لاستورا لي رولاسيون اكسترن بين داخل لو ار ان دي ستادير le parti qui est au pouvoir, c'est-à-dire il a réintégré autrement, c'est-à-dire Rassu Mbaye fait le ministre, mais il est toujours dans les affaires. Abdelmadjid Tebboune, il a mis cela, mais on sait que Tebboune d'Anna qui est qui a de l'affaire ni Khalifa, donc fasciniste. Où il y aurait le ministère après, c'est-à-dire أتوايف كان باللي غاس تكرر غاس تخضع غاس تخدم ضاينات حشا تخناناسين يتمرثنا ماذا قلا تقرب ضرو دافو غمصفاتيا تورا توجور لا بوسيبيليتي دو ريفونير ستادير ابري لافير خليفه يتسكي يظهرت باللي في بارتي ناس نتسال سيدي سعيد يفون بارتي ناس دي جون كتكين داخل بينات للدرامني بينات الخليفه مي وغايندكم نعم même il y aura le Premier ministre. C'est-à-dire, oui, plus, ils ont toujours des postes beaucoup plus importants. Donc, chez Imanas, le pouvoir à Guinée, c'est-à-dire, il encourage les gens et la corruption, et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour parler d'un Allemand. Les Allemands, c'est l'habitude de qui a travaillé avec Issa MPM et le 11 août,
هضرت في اللسان دي لي كو هذا الجورنال الفرنسي انت يهضر يلون ريبري انا باسكو il a parlé à un journal allemand قرنس هاندلز بلاد دونك لو جورنال allemand يند باللي لوم دافير كي نازل باللي وزمر دارا اتخمض دي تمورت الجزائر ماذا قلا واش لي بوت فان ستادير ما واش لا كوريبسيون زمر دارا تخمض داير نتا يناد باللي اما راه لي زونتربريز النيه كي يخدمن ديال الجزائر ابارامون تسكينتوك ديال لا كوريبسيون ذا شو يفكا ديون ليليمون كي تري تري امبورطون ستادير خاطر ميسبوزين لا كيستيون الناس بيسك خدم 10% لا كوريبسيون 10% خاطر كي خاطر ديال البروجي الناس صافي لي زونتربريز كي خدمت هكاكيا يدي صوب ديال شيفر دافير ست وين يسفهمد يوثي حاجه كي تري تري غرام الناس نو الناس 10% نير نول نون تبارابور وين كني ندوموندين كونيا سيتادير اتقبيض اللي فات تقبيض غونفلينا يناث غونفلين الشيف هاد غونفلين الشيفر 10% باش كنا ذاكرن ان بو بلوس مي ذا شو يدير منو كيرن نون با يدير من لي زونتربرونور مي يدير من الكونتريبيوابل ستادير يدير من الجزائريين ديال الجزائريين ابرا شويه كرا لي مينيستر هاد قارن باللي ورصد حانون نحشامن تخزرن لي زالجيريان دكولن اسنينين بلي تقارن غراتوي كوم سي تكنا دير من داخل الجوفنسن فوالا سي لا غرافيتي بوينات بوين يضارون دي تمورت الجزائر تنمير طهر قيم يدنا نروح حد نزار احسن موسي هي كوين قسمه ون ايدي دان ناد شوفور يعني جينيرال ماجور الهامل يناد دو بروكيرور لا ريبوبليك وهاد القرن ربعه يون غاون اكزرسيس ديال التريبيونال بومرداس يون بودواو يون دلمير الا فيس ميس نتبون اتصيدي قارن اماكن نزمر اد نهضرها في السكوندال ديتا. Alors, vous m'entendez, Hussein? Oui. Ok. Seguir, d'accord, il a dit beaucoup de bonnes choses, notre ami Tahar. Je vais essayer de se compléter par rapport à cette histoire-là, Hussein. Oui. Seguir la corruption, c'est pour ça, là, donner sur le collègue. Mais ça a les limites. Ça a des limites, et puis ça a une justice indépendante. Elle est jugée, en fonction des faits et de la réalité. La justice n'est pas indépendante jusqu'à l'heure où l'on se parle. Donc, la justice وين ونسكر هذه تلوفه هذه مسكرات هذيك شمع الحبس داينين نزران سنين عدانا نزران سرنا نزران كيا aujourd'hui يا حسين parler entre citoyens dans les services, dans le lieu de travail, les maisons de scène, les cafés, au travail, etc. Le sujet, j'ai eu des échos, le sujet le plus évoqué et le plus animé, c'est cette, si vous voulez, c'est autour de ces 701 kilos de cocaïne et Youfan Gouharan dans un bateau. Cette histoire qui vous transforme en un citoyen, comme le disent beaucoup d'Algériens les réseaux sociaux, qui vous transforme en un citoyen énervé, fâché, je dirais même, Hussein, dégoûté au plus haut point, parce qu'il s'agit de grands patrons et leurs acolytes, bien sûr, qui se sont hissés malheureusement au plus haut niveau je dirais, de la pyramide criminelle et commerciale, en termes de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Il est certain, Seguin, au-delà, 701 kilos de cocaïne, il est certain que beaucoup d'autres quantités ont dans le passé récent, échappé à la vigilance des douanes algériennes, comme une bonne part de ce trafic est cautionné et facilité aussi par certains gros manitou, qui sont bien placés à la tête de certaines institutions de notre pays. Et voilà donc, pour répondre à votre question à Hussein, voilà donc ce scénario narcotrafic, comme je l'appelle Timing, bien qu'il a permis si vous voulez, bien sûr, grâce aux alarmistes, aux alarmeurs, dites-le comme vous voulez, espagnols, il a permis de mettre aux arrêts un certain nombre d'accusés, pour quelques-uns bien connus des Algériens. Mais le scénario se poursuit encore, puisque comme le dit la presse, elle évoque l'arrestation de 4 juges
au début à Hussein, il y a 4 juges, il y a 20 témoins dans le commandant de bord du bateau brésilien qui sont au stade de l'interrogatoire. Les 3 frères Chikhi et leur associé qui sont les propriétaires de la société Dunia Mitagi, qui sont considérés jusqu'à l'heure comme étant les principaux accusés naturels. On compte aussi pas mal d'acteurs principaux qui seront liés, qui seraient, je dirais au conditionnel, parce que qui seraient liés à ce scandale-là, notamment le chauffeur de la DGSN, le général Hamel, le procureur, le fils Nteboun, et le Wali, un ex-Wali, un ex-président d'APC. Voilà sur quoi. Allô, Hussein? Oui, c'est là, je termine à Hussein en 2 mots. Voilà sur quoi donc Mahouayesh se concentre ceux auxquels on a confié la haute responsabilité de diriger nos institutions. Ce n'est pas toi, je me permets de te tutoyer, ni Kini, ni Tahar Kisri, ni les Algériens qui leur ont confié la mission de nous guider, d'orienter l'Algérie. Mais on leur a confié, on les a placés. Ils semblent vouloir nous dire, nous guider dans l'Algérie, dans la voie de la prospérité, de l'industrialisation, mais c'est faux. Au moins l'autosuffisance alimentaire ou là. Ils ont choisi dans ces gens-là, ils ont choisi la voie de l'anéantissement du crime pour qu'ils s'enrichissent criminellement et malhonnêtement, seulement eux, qui va détruire le cerveau de toute la jeunesse algérienne. أحسن Voilà, خويا. أحسن جوستومون تمثل تاقي يعني فريد يوثن تالو في التقديم في ثمورة الجزائر يعني تجعل لا كوربسيون ماشي تجديد. ذا شو كان نبغى دنيني او يوفان يعني تمثل تاقات نخدم سور 3 فولي يعني ثلاثة مسا لا كوربسيون الفساد ليكونومي الفساد ياكل السياسة يعني الفولي بوليتيك. شنو زريغ تسويفيض مليح ثلاثة مسا اشوت المضرايز زمرات داوي ثالو في ثمثاقي غا في ثلاثة مسا تمورة الجزائر. Bien sûr, الدوي المضرات هم قران. الدوي المضرات هم قران تاع حسين. Pourquoi? Parce que déjà, donc, avant de répondre économiquement à votre question, d'abord, qu'est-ce qu'ils fabriquent ces gens-là qui nous ont ramené des tonnes et des tonnes de cocaïne en Algérie? Ils fabriquent tout simplement des petits voyous qui se contenteraient, si vous voulez, d'être les derniers maillons commerciaux de la chaîne du crime, qui s'occuperaient bien sûr de la revente en détail des barrettes sous forme de savonnettes de 200 à 250 grammes découpées dans les caves des pieds des mosquées, dans les pieds des maisons du voisin, du jour comme de nuit, pour enfin pouvoir donner leur pleine mesure criminelle. Donc, ça détruit l'intelligence et le travail honnête. Le travail honnête, ils le détruisent à travers ce qu'ils sont en train de nous faire. Ils ne pourraient profiter de notre économie, donc à toute la collectivité, ils le détruisent à travers ce bien facile, à travers ces opérations criminelles. Voilà donc ce que provoquerait cette histoire-là. Les honnêtes hommes et femmes au sein de la société algérienne, il y en a heureusement. Mais être honnête en tant que dirigeant en Algérie n'est pas certain. C'est tout un art l'honnêteté au sommet. Aujourd'hui, vous voyez que chez nous, la question devient urgente pour établir la confiance avec le peuple. Le pouvoir aguinar, les malhonnêtes, ils ont semé dans la tête des Algériens, ils ont semé le doute, ils ont semé la malhonnêteté, au point où elle est bien ancrée maintenant dans le cœur de toutes nos institutions, puisque tu veux qu'on réponde économiquement et politiquement à la question. Le malheur est semé et ancré dans le cœur de nos meilleurs enfants et de nos meilleures institutions, des cours des comptes, du Conseil constitutionnel, des universitaires, ajouté à toutes les crises que nous vivons, depuis celle de l'illégitimité en passant par la crise identitaire et politique, jusqu'à cette crise économique, puisqu'il m'en parle, où le petit citoyen à Hussein, il paye toutes les conneries du régime, la flambée des prix, l'austérité, le chômage, la hongra, l'exil, l'inflation galopante. تنمير أحسن. وي قيم يذنا أحسن تراد وغالا غوري شاه يعطيك الصحة. طهر التصدق قوة وال في ثلوث ثقي قارد دمكن
بالك سيت اون كار كرونيك كان يقلن سي بور سا جو زنديس ماوناكي ترى مرة ضمض عبد الغني الهامل التصيد قررنا ما كاين يزمر هذه يدي ولا نسى هذا كونديدا تقمض بتبون قارن دوي ويحيى غادي يروح افون 5 جويي دونك ضمعنا ما كاين ديوغال تبون لي ويكي ذا نسميسن لي زوليغارك باكارسن بغينا نهضر نواكي باسكو بالك حداد اللي يكون يناف التصيد قلان اونفا لي كلون باكارسن كاين اماكن دقاره اسكو صح لا جوستيس يخدم ناخذ دي ميس يفي غادي نيغ زعما نلحو ذات كوال شتاكي ناخ باكارسن كان سافا با عن وك جيني نوا بغينا نستغدر سيتو Comme toujours, c'est pas lié à la justice justement, parce que quand on parle de la justice n'existe pas, n'a jamais existé. Les juges, de plus en plus, les juges ils sont impliqués dans des affaires de corruption, trafic les papiers, faux usage de faux la justice algérienne, donc la justice n'est pas indépendante. Comme la justice دي تمورت الجزائر مالوريزمون ماشي مورا النظام يربح حنا خاطر لو كان دي تربح تي لا جوستيس تي انديبوندونت نتا تي تم زواروث ريكوندانين توت بيرسون كي نو ريسبكت با لي ريغل لي لوا بون لي لوا خاطر لي لوا غاسو ما كاتد البارلمون ذاين باسكو البروبليم سي كو لي لوا تكتد البارلمون ني ناس بوينتي التريكاج دي زورن دونك كم كي تبغيض c'est-à-dire il y a que les institutions خاطر يا بتوهم من ما نهضر في les institutions un syndicat كتدي la constitution un syndicat كتقول les élus ني دي ترافيك دونك سي سويت ماشي زمر دار خاطر باش كني البريكولاج يروح سوا دا ما تساوت دونك باش كنا دي كلش جو بونس يقص ما كني كيقار فريد فراكيا يقص عاود قزار ذا قيا ماشي ذا القم Donc, c'est important de se poser la question, est-ce que le système IGLAN a plusieurs systèmes IGLAN? Non, le système c'est le même. تيفسم سبع قرا ناتي كتشن الجزائر تمدورت ذا شو كان داخل السيستم سبع قرا نيتناغن فينا تفليز انتيرينسن كل يوم ديكسن يبغى ياوي اون بار داخل ديال الكاتو اي كل بارينوس مزيت داخل الكاتو تبانت تمخلف مبويا راسن juste باش كنا داوين انا سوفيزامون باسكو ils avaient l'habitude de prendre des milliards وزمر دار ستين ديون يتساوينا انا 3 مليار ثورا يا قد مليون اكيني نو كيني جي l'habitude de prendre des milliards et je dépense انا sans compter donc راونسن لا بليبار تويم تنا سميس لا بليبار تصرفنا انا sans compter 3 مليار انا تيتفون ماشي اما راو كزارين وكتزاري ذا شو كانت ورا لا لوجيك ils veulent utiliser une logique un peu bizarre. Puis de la police ورا شاكيهم ساكت يكسعدن الباك pour dire باش كنا قلنا نكونيا باللي لي زالجيريان كتاكرن لي زالجيريان كديريثن لي زالجيريان كدخدعن لي زالجيريان كلي تريشور alors que en réalité les tricheurs de نثنيا يخدعن نثنيا المكررون نثنيا et le balayage on peut pas le faire par le bas le balayage par le bas du travail tout le temps, donc on doit balayer par le haut, et on doit balayer les généraux, on doit balayer les responsables de la Guinée, la politique sans éthique, la politique, c'est le désordre, justement, chacun fait des généraux, chacun fait sa propre loi. C'est-à-dire quand chacun fait sa propre loi, c'est le désordre total. فيجي تمرت الجزائر الطاس سبع قرا فيفسم سبع قرا شكا قارو يخدم انا لا لوا وحدس لو كود دامورابي وحدس même s'il n'est pas inscrit mais c'est le code d'Hammurabi وحدس c'est-à-dire le code de Guinée il l'applique dans certaines régions هكذا يضحكوا يوت والسنه Guinée فرقنا شيء أكيد لي كولونيل يكون بالسكرة un peu partout دي تمورت أكيد اللي طايوك كانت لي كولونيل إلا هو كسيتيسيان تقسيطا غينيا كانت لي كولونيل أكيد أسنانون 20 مليار 20 مليار بينات أسنانون إيه لي كولونيل أكيد كالكوليني مرة كانت تشوفغن لي مليار أكيد هذا نيسن لي زوتيل دي لوروب. Voilà, c'est confirmé, je suis au courant de cette affaire, c'est une affaire très très grave, mais personne ne parle.
تنميرث طهر يعطيك الصحة إلى يذنغ محرز بويش ثالوف تاقي يعني تصيدنا كي درنا مدوكال سوف غاد لا كوربسيون سوف غادي تسمى اخذ دي مولاش لا جوستيس ولاش تصيد ملا ميم سي لي سكوندال ماشي اللي يخص ندير ثمورت الجزائر شحال يقلال شو كان داغ سوغ لو فولي النظام ذا زمرا عند مليوت تمثال تسجديت تماينوث تاقي لي ميديا يعني اجرنا الناغ لا تنيواث الناغ امش فاق انت راي ويقلا دي تفغنا كي بيلولا كي يعني انا قيمه ما دي فغيا ونرمل اللي ساعد ريمن ولاش فلاس نورمالمون دايرين لي زونكيت التيران نورمالمون تيري لانفستيغاسيون يعني واقي شحال ياكي يخدم لي زافير ديال الجزائر سننتياك يعني البوشي بون زول فلاش حوسين زول دام قراني لي زانفيتي نيك طاهر لي زوتر لا سلامة سي با ايتونون ان تو كا كيمورت انيترون كيمورت الجزائر دوبي لونتون بالك هات يمكن ضمنيت فيني انا ماشي دينا طاهر لي ميديا نون با بري اون كونسيديراسيون certaines grandes affaires pour des raisons de Mqaranon, parce qu'il ne faut pas oublier que il y a quatre, si je peux me permettre de les appeler, quatre structures. Là, une mafia, l'un les voyous, l'un les lobbies de pression, et bien sûr, il y a les gens d'influence. Donc, ce qui fait, bien évidemment, les quatre structures, ils en profitent de la situation d'une manière globale. Ouais. C'est-à-dire, du 1, il a les relines de au niveau des institutions qui sont devenues ces dernières années fragiles. C'est-à-dire, des relais au niveau de toutes les institutions, que ce soit les institutions administratives, judiciaires, les institutions de répression, les institutions militaires. Donc, c'est fait effectivement, ça a les médias, et les médias, même les institutions. Donc, effectivement, la vision de la mafia, des lobbies de pression, les hommes d'influence, les voyous d'une manière générale, effectivement, ça a des pieds. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, en sciences politiques, les militants politiques, les militants des droits de l'homme, peut-être il va être d'accord avec moi que la corruption en Algérie, elle est institutionnalisée. Ouais. Elle est institutionnalisée dans le sens, elle est protégée d'une façon et d'une autre par les institutions et parce qu'il y a des gens, bien sûr, qui en profitent justement de cette situation par le biais de la corruption. Des fois, maintenant, l'un des grandes affaires, depuis le Khalifa, elle met son attraque 1, son attraque 2, l'affaire de la BDL, l'affaire Edith Farn ces derniers temps, la question du cocaïne, l'affaire de détournement d'argent, on connaît tous l'affaire d'Abdelrahman Achour, c'est-à-dire ça a expliqué aux Algériens les affaires de corruption, détournement d'argent, fraude, c'est-à-dire fraude dans l'opinion publique, ce qu'on appelle le bouc émissaire. Donc, quand c'est devenu une personne, c'est ce qu'ils ont fait à Khalifa, ce qu'ils ont fait, bien sûr, à Abdelrahman Achour, ce qu'ils ont fait... ce qu'ils vont faire par rapport à l'affaire du cocaïne, et ce qu'ils vont faire d'ailleurs par rapport à d'autres affaires de Chakib Khalil. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de démanteler ce qu'on appelle la structure globale, parce que c'est toute une machine bien structurée, bien organisée. Au lieu, par exemple, la justice, si elle est indépendante, elle va faire son travail, les institutions de l'État, des structures, des institutions indépendantes comme le travail, ce qu'ils font, ils cherchent les boucs émissaires. Ils vont sacrifier le bouc émissaire, ils vont laisser toutes les personnes, toutes les structures et tous les peut-être les éléments qui sont du régime, en dehors du régime, et ils font bien sûr, ils font appel à un bouc émissaire. On parle d'un nom et on laisse 36 000 noms. D'ailleurs, l'affaire Houssine, pour moi, ça ne m'a pas étonné, ni l'affaire du cocaïne, ni l'affaire son attraque 1 à son attraque 2, l'affaire de la BDL n'est pas choquante parce que nous avons dans l'histoire de l'Algérie ce qu'on appelle l'étouffement des affaires. L'étouffement des affaires, soit l'étouffement des affaires des années 70. Le meilleur exemple qu'on peut donner à tous les Algériens, c'est l'exemple de Khalifa. Toutes les institutions de l'État habilitées, en particulier la justice, elle a fait son travail convenablement par rapport à l'affaire Khalifa.
ça a été une leçon pour tous les Algériens. Malheureusement, nous avons qui a payé le prix. Khalifa, bien sûr, les personnes ne pourraient dire le contraire. Il est le premier responsable parce qu'il est le patron du groupe Khalifa. Mais il avait derrière lui des ex-ministres, il avait derrière lui des directeurs de banque, il avait derrière lui des gens qui sont peut-être des militaires dans la gendarmerie, dans la police, même des juges. Non. Mais l'affaire Nia Hossein n'a pas été traitée convenablement parce qu'elle a été politisée. La question qu'il faut se poser, pourquoi elle a été politisée? Elle a été politisée, ne serait-ce pas comme par hypothèse, parce qu'il y avait des gens du régime, à l'intérieur du régime, qui étaient complices dans cette affaire. Et je pense qu'il y avait beaucoup de noms qui ont été cités à l'époque. Et on rappelle la fameuse déclaration de Morad Medelsi à l'époque, en disant, lorsqu'il était ministre de l'économie, en disant que j'étais pas compétent. Donc, ce qui fait pour moi, Hossein, ce genre d'affaires, ils vont pas terminer. Au contraire, il y a c'est-à-dire les lectures même si il y a certaines lectures qui sont proches de la réalité, mais des fois il faut se poser la question de l'affaire et c'est-à-dire est-ce que ce n'était pas une affaire souverainiste pour l'instrumentaliser afin de détruire un clan contre un autre clan. Mais ce que je peux te dire d'une manière générale par rapport à la question de la corruption, جوستومون محرز يعطيك الصحة هذا سقسي كيف فكرتي ديجا اي طهار انه حسن نفكر يحسن موسي احسن موسي جوستومون وكنا نقيم دي لا غير كرونيك يعني باكيرسن نبغى اسكو الصح اين ثني فنان انه ثني اين ثني يعني ثني رحان لا جوستيس وكنا تيلي لا جوستيس دي ثمورث وكنا هذا بذون اسقمن تمقولنا الحوايج الشطوح الشفافيه لا ترونسبارونس نا اكادنا طهار اكو محرز اتنا باكيرسن ذنوا وقد تبون ثلاثة ستي ويحيى ثلاثة ستي تبون لافوكا نشيخي قراش وناث ذلي كونكورون نبوشي يدي صغير من يقتلوا في ثاقي عاون تنين ويقلان دي البوفوار امشي ثوالا ذاك الشيء تمثال ثاقي. Effectivement, Hussein, encore une fois, je salue notre ami Mahmoud Bouich, qui ne savait pas que je suis avec vous. Donc, je rejoins totalement ce qu'ils avaient dit. Effectivement, ils ont une situation de gabegie, de stress extraordinaire dans un labyrinthe tellement impossible que les personnes les plus intelligentes sur la planète, c'est vrai qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, on les veut calmement, pacifiquement, on a les moyens. Je parle de la société civile, de l'intellectuel algérien, mais pas avec ceux qui sont en place. Tellement tellement le nœud ils ne savent plus quoi faire. Donc ils vont vers des solutions de facilité, ils se concentrent dans l'insécurité, dans la sécurité plutôt des biens sains et du matériel sain. Dans le diapasme les 701 kg de cocaïne, il y a une complicité, etc., etc. On a régi, encore une fois, la corruption, on a un système de gestion du pays. Dans cette histoire, ces affaires criminelles, on ne fait que renforcer le découragement. Les honnêtes citoyens et autres travailleurs, ils se confortent aujourd'hui dans leur méfiance. Quand on est méfiant de ces pouvoirs, y compris les investisseurs étrangers, qui ne voudront jamais s'aventurer pour investir en Algérie. Quand l'incertitude, l'insécurité et la corruption mènent le bal chez nous, où est la diaspora un douane algérien, il investi honnêtement, parce que ceux qui investissent dans il y en a. La facilité de la drogue comme disent les plus grands économistes du monde, dans l'incertitude, on n'investit pas. Le pouvoir a réussi, il a réussi à formater l'Algérie, il a réussi à formater l'école algérienne pour fabriquer des hommes automates qui, pour fonctionner, ils n'acceptent, ils ne s'adaptent qu'à ceux qui s'adaptent au régime en place.
c'est ce qui est opérationnel aujourd'hui. Le peuple est stressé à Hussein. Le peuple majoritairement, il est malmené et stressé. Si vous me donnez encore 2 petites minutes, et même il se fera 3600 milliards. Écoutez bien le chiffre, hein, 3600 milliards de dinars fabriqués sur la machine électronique. L'équivalent de 30 milliards de dollars. L'équivalent de 30 milliards de dollars en l'espace de 6 mois seulement. Et c'est pourquoi, ce n'est pas pour relancer la bouche de l'économie, c'est pour fermer c'est pour boucher les trous, les déficits qui sont de plus en plus importants. Sans aucune équivalence. C'est un volume d'argent énorme qui équivaut, si vous voulez, à 2 années d'importation d'équipements pour nos usines. Alors qu'il est là sans aucune contrepartie physique. Il a pas les 3600 milliards de dinars à venir des fabriqués ou rien, ou c'est la contrepartie physique. C'est comme jouer au Monopoly. C'est du virtuel, ce n'est pas une vérité. Donc, aux yeux de nos responsables, au gouvernement, c'est tout à fait normal. Quand on entend à Hussein les mensonges de la part de nos responsables qui vous disent qu'en termes de voitures, par exemple, la production nationale a suffi à nos besoins. Alors que le dernier véhicule sorti usine coûte pas moins de 160 millions de centimes. Quand en plus on taxe le petit acheteur d'une TVA de 19% sur ce même véhicule, il y a de quoi, je dirais, il y a de quoi déchirer ces pièces d'identité algériennes et se jeter sur le dos des premiers requins qui arrivent et qui vous déposent dans n'importe quelle île en Méditerranée. Voilà ce que veulent faire le pouvoir qui est en place, malheureusement. يعطيك الصحة حسن. طاهر الساقي تصيدي قررنا ما كنا كدينا حسن جوستومون ذا فويغي سيزي تشورا كاكيت تخرب زاكي مي انا الجيريان ساقي نون بدا يعني وناري ولين تالف ثم ثاقي يتسويفين شي تحت السرتي دونيت نغندا مرة ان دثني بارتي بوليتيك اسكو يعني يا شافر الا قد يهضر ذي تالف ثم ثاقي ما هذه السوس ما كنسوسو من وذنا دي تموران دونيتي مرة ما كدينا دا حسن. Je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt parce qu'il a évoqué des éléments très très importants. 30 مليارا بالعجب 30 مليارا ندم بريمينا الناس الليبيه ومازال ستادير جوست بور امورتير الناس لو شوك ستادير لو شوك يجيني اولي ادي ضرون تو سويت هكا كاس نفاق باش انا ريباري الناس لي ديغا الساكينيا ستادير نوثني تذكرنا رزات تصدي خلنا زمرنا كسن يعني تشوفوا غانا تص قدري من ليسونسيال المشكل نروحوا هنا على فهم فوالا يعطيك الصحه دونك نوثني ثورا بغانا تذكرنا الناس لا ديفيكولتي 2026 2027 نا 2030 باسكو اما كني ترضي 30 مليار مي غاش تفيقنا بلي ترضي طيب دونك سي امبورطون يعطي الصحه يد احسن مي تديو دار ابري الناس لا كوريبسيون ما نهضر في لا كوريبسيون ماشي حاشا لا لي بارتي بوليتيك لا لي اسوسياسيون تواد لاسوسياسيون ني ديويم باش كني اتسنى كونتر لا كوريبسيون هني بوينتني دوك دي حفص لي بارتي بوليتيك لان داخل لي بارتي بوليتيك يا هذا تسكن داخل لا كوريبسيون لو بو جورناليست داغ نيكسيانا نخدم نشيطو حيوينتن اين دي زافوكا موا جي دي انفورماسيون في لي زافوكا الناس مودا قلا وتسكينا دي لا كوريبسيون لي زافير نسن جامع تدرب حنا خاطر لي جوج سي دي كورومبي الناس لي ميديا نهضر في لي ميديا سي تري تري امبورطون باسكو باش كني ادفانت الناس لي زافير كاع يا قد دي ميديا ليبر يا قد هذه التلفزيون ازمه تضغط يا قد الجورناليزم دانفستيغاسيون عند اكزيستي الجورناليزم دانفستيغاسيون ديال الجزائر 80% لي جورنو ليا البوفوار اون بلاس ديك جورناليست ديال دارت وثنا الحبس نغا استخرج قلنا اثر لون ديفيكولتي افي دونك نزرب باللي ما واش لا جوستيس انديبوندونت نزرب باللي ما واش لا ليبرتي بويناس ديكسبرسيون ما واش دي جورناليست دانفستيغاسيون ما واش لي انستيتيسيون اكسحان يزمرن تسفانتين ذا شو قدرون داير جو في روبروندر une phrase
يوتيليز مثلا محمد حشماوي يخمن تاز في لا كوريبسيون قالك باللي اون الجيري لا كوريبسيون كولونيز ليتا فوالا لا كوريبسيون كولونيز ليتا ستادير الساقيه لو بوفوار اون بلاس يا ريوسي يوثي حاجه سيرت باسكو يزرب اللي نتسدو اساسا يروح لو بوفوار دونك il faut trouver un moyen et tous les moyens sont bons pour eux pour s'enrichir خاطر زرم باللي غرزات ما دوي دي ثاني ذني من اكثر ذنو ثانيه يزمرن الدومينين encore اين دي زانيا رزات دونك فاغينيا اتسيم par tous les moyens de s'enrichir au maximum et d'appauvrir le peuple au maximum. تنمير طهر محرز ما إذا عقله محرز راس قصياقي يفكر طهر يعني اساقي يكفر النغ تمورث الجزائر المرد الفغي غالين سي با كاين اون ديكلاراسيون خمنا ولاش يعني رثولا ولا اون رياكسيون سو كيفر اما لي اسلاميست اما لي لايك اما لي ديمقراط اما Je pense pas qu'auparavant les partis politiques d'opposition n'ont pas parlé des affaires de corruption d'une manière générale. Certains partis politiques, bien sûr, de l'opposition n'ont pas cessé de parler d'une façon très, très, très large. Mais bien sûr, il y a des lectures, comme je viens de le dire à l'instant, même dans les partis politiques de l'opposition, qui démarrent du principe que les affaires de corruption, ce sont des affaires de règlement de compte à l'intérieur du système. C'est peut-être l'une des raisons qui ont empêché peut-être les partis politiques d'opposition de parler, c'est-à-dire de citer le nom des affaires. Moi, personnellement, j'ai lu plusieurs fois des déclarations, que ce soit du FFS, du FCD, des ligues de la Ligue des droits de l'homme, en parlant de la corruption. Bien sûr, certains ici citent pas les noms, à part la personne à traque. Mais je pense que ça a été cité, mais d'une manière globale. محرز بصح تلوفت امثاقي ماشي مزيثره كومام سكي دغنا اشوك زورونا طاس ما مقولد لي ريزو سوسيو سور فيسبوك باغ اكزومبل يا دي ميليتون لو اف اف اس نا لي ار سي دي نا الام دي اس نا ا تيتر انديفيديوال خدمن دي ستاتيو مي ابارتي زعما يخمم كونفيرونس زعما يغضر سي با كاين ديكلاراسيون غادي واقع ان سكوندال ديتا ماشي دروس كومام اي نظران. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire, tout dépend de la logique des partis politiques. Mais je peux te dire d'une manière générale, la corruption comme une thématique politique, les partis de l'opposition n'ont pas parlé. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Mais je vais dire, d'une manière globale, y compris en France, aux États-Unis d'Amérique, là où la justice est une institution indépendante, elle fait son travail. La lecture politique, elle est obligatoire. Les lectures, les médias, ce sont des lectures bien sûr différentes parce que certains médias, ils sont des relais. Ce sont des relais. Il y a certains médias qui ne sont pas indépendants. La lecture politique, bien sûr, elle est fondamentale dans le traitement. Je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où la société civile doit parler, doit discuter, doit traiter d'une manière générale sur la question de la lecture politique. Le traitement juridique, c'est l'institution judiciaire qui est. Mais je te rejoins à 100% de ces dernières années. Mais c'est l'affaire de la corruption, les partis politiques de l'opposition, c'est-à-dire il y a plusieurs affaires, malheureusement. Effectivement, comme tu viens de le dire intelligemment à l'instant, certains partis de l'opposition, ils ont pris un certain recul par rapport à plusieurs questions, par exemple, qui touchent le pays, que ce soit la vacance c'est-à-dire du pouvoir. Au niveau du pouvoir, que ce soit la question de la corruption, que ce soit par exemple les attaques contre les femmes, les droits de l'homme, la question par l'incarcération de plusieurs militants et activistes sur Facebook. Effectivement, tu as raison. Globalement, c'est trop limité les réactions des partis politiques d'opposition. Mais ce que je peux te dire d'une manière générale, il y a du 1, il y a le discrédit du politique, c'est une réalité. La deuxième des choses, il y a une fragilité, je ne pense pas par rapport à la fragilité des partis politiques que ces dernières années,
une souffrance interne. La troisième des choses, malheureusement, c'est comme si la scène politique algérienne est floue, au point que les partis politiques n'arrivent pas à se situer par rapport à plusieurs questions, et en particulier la question de la corruption. Je te rejoins à 1000%. L'affaire est une grande affaire. Je pense que c'est la première affaire depuis l'indépendance. Et elle cache l'iceberg, elle cache plusieurs questions, elle cache plusieurs tractations, que ce soit à l'intérieur du pouvoir ou à l'extérieur du pouvoir. Elle cache une lecture politique, elle cache bien sûr des histoires temporanées. Mais ça reste à dire aussi à Hossein Bellik-Semours, lorsqu'on parle de la corruption d'une manière générale, on revient aux ABCD. C'est-à-dire, le premier point, il a l'ADN du pouvoir algérien depuis 1962, depuis 1957, depuis l'assassinat d'Abdan à nos jours. La corruption, il faut avoir le courage de le dire, elle constitue l'ADN du pouvoir algérien. Deuxième élément, elle constitue un élément de reproduction du pouvoir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de 1000 milliards de dollars, ne serait-ce que 30% sur certains spécialistes, 30% de 1000 milliards de dollars de la corruption. Pourquoi? Parce que le pouvoir algérien, il sait pertinemment qu'il met là, des relais, certainement, il va disparaître. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait nourrir pratiquement des milliers de relais à l'extérieur. La troisième des choses, et c'est la plus importante, c'est très dangereux ce qui se passe en Algérie. La chose, c'est que le pouvoir, il a utilisé à Hossein une théorie. En sociologie, on l'appelle la théorie de l'équivalence. C'est quoi la théorie de l'équivalence? La théorie de l'équivalence, elle est basée sur la généralisation de la corruption. C'est-à-dire, un simple citoyen, malheureusement, avait un extrait de naissance, avait fait le rachidina, a dit de ma 20,000 banques. A dit de ma 20,000, c'est un extrait de naissance. C'est-à-dire, parce que le pouvoir, il a utilisé cette question d'équivalence, pour justifier les grandes affaires, comme tu viens de le dire. Tu as raison. Les grandes affaires, pour les justifier, il faut généraliser la corruption. Le citoyen, il est dans l'incapacité de se culpabiliser. Donc, certainement, s'il ne se culpabilise pas par rapport à une petite corruption, certainement, il n'aura pas la possibilité de culpabiliser les grands lobbies, les grands hommes d'influence par rapport à des grandes influences. Des grandes corruptions, des grandes affaires. Le mal de notre pays. يعطيك الصحة محرز ثاني ميرثا تص يمد لي يدنا نروح ورا أحسن موسي أحسن محرز اسمك ثاني عاد سلا سيتاسيوني لا فراز سيلبر عبد الحميد مهرية في لاسيا فوربيس بيدنا لو دونجي ديال الجزائر سي كو يغال شعبي وجزائري يحمل ما يولي عسكري يعني ديال لا ريو باسكو يوغاد اساكي اماكن جزائري يحمل هذه فكر الشوا يحمل هذه السينيون يحمل هذه ساعه موسني ديهين باسكو سينو امبوسيبل ادياوي الحقيس. Et voilà, donc c'est un peu cette vision-là que nous voyons et nous allons parce que مسكين باش هذيك الشمال سواني ما سيلاق معرفه باش هذيك خما نكسر الناس سيلاق 10,000 باش هذه الحق ديال تاكروس الى غادي يسين معلم etc. C'est vrai, mais tout à fait au début, le pouvoir a semé dans la tête de tous les Algériens, d'une grande majorité d'Algériens, et même de nos institutions, la malhonnêteté, la corruption. Cette corruption qu'ils ont érigée aujourd'hui en modèle de gestion. Elle a un modèle spécifique, il n'existe nulle part au monde. C'est un modèle où tout le monde est perverti, c'est la corruption, c'est le monde à l'envers, c'est le négativisme sur tous les plans. Et le pays, il vit une dangereuse dégradation de sa situation économique, politique, identitaire, etc. à Hossein. Du coup, maintenant, les réserves en devises, ما تصنتنا كيران 18 شهر الله يبارك. أقل 80 مليار دولار de réserve de change دايم ساعة. Le pétrole ne comptait plus sur le pétrole. C'est foutu. La corruption, elle renforce le pouvoir actuel. Le pouvoir n'est pas fort, encore une fois, puisqu'on parle d'opposition, qui avait posé la question à mes collègues là. Ce n'est pas le pouvoir qui est fort, c'est l'absence d'alternative et la division de l'opposition qui font sa force. Sinon, le bilan du pouvoir est un échec total. Et 80% du peuple algérien le sait.
il le sait. Mais il y a quand même un paradoxe à ce que tu dis. C'est vrai qu'on a formaté l'Algérien pour qu'il puisse. Le pouvoir, l'armée la police la gendarmerie la police bouvrie. C'est normal, une issue pitoyable, une issue honnête. Donc il va vers la vérité, il va vers le chemin du diable. Moi, pour un exemple, c'était un petit exemple qui termine avec cela. Le cinquième mandat, Hussein, il n'est ni plus ni moins qu'anticonstitutionnel. Il n'est pas acceptable. En 2008, le président a fermé le cumul des mandats. Lui-même, ce même président, il a réouvert le cumul de mandats en 2016. Donc, il a bougé complètement l'article 7 qui confère le pouvoir au peuple. Ce n'est pas le peuple qui a décidé de ce changement de la Constitution. C'est le pouvoir en place. Et si l'opposition, je termine avec cela, avait zoomé rien que sur cela pour faire sortir le peuple dehors pacifiquement, tout le peuple algérien, dire non, cinquième mandat, on n'est pas d'accord. Il faudrait trouver la formule pour le faire sortir. Et c'est ce peuple, ce volume populaire, cette masse populaire qui va donner si vous voulez, le poids de l'opposition. Mais malheureusement, l'opposition n'a pas trouvé de formule alternative jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a peut-être l'initiative des 14 mai qui a voulu relancer un petit peu le débat, qui a été quand même excellente. Comment elle s'appelle Leila Haddad. Voilà, Madame Haddad, qui ont bougé un petit peu la chose, qui ont donné aux gens à réfléchir. Mais sinon, وان شاء الله هذه قاعده ربي يلوفك توصلنا. اللهم امين. يعطيك الصحه ثاني مرتاح حسن يمد اللي ضيدنا هذا نكفو صغور طهر لكن دي قال حسن يعني ساقي التصيد قارنا ممكن يعني يونو كومنتير سور فيسبوك اكثر دينيا ندي ثمورا نظن لا الدوله تاع لا مافيا ثمور ثم الجزائر لا مافيا كاش عن الدوله اكزاكتومون جات تفكر ذا النيا يمد النيا ذا في الدنيا لا كوريبسيون انا كولونيز ليتا دونك ذا قد ضرنا ديال الجزائر تسمي كثير باللي en 2016 لما نكلاسيا هنا 86 غير 176 انا تمورا ديال الدنيا يا قد اي والسنه غينيا هنا ترونسبارونسي هنا انترناسيونال يخمنا هنا الكلاسمون يا غينيا لو 21 فيفري كي قعدان شحال نكلاسيا هنا 112 ديال الموند. C'est-à-dire, c'est très grave. Timor Timzoura qui classe dans le monde. La Nouvelle-Zélande, c'est à 89 points. Le Zaïre, c'est à 30 points. T'arrives Chitouh. Et t'arrives l'Yémen, Yakouna. Timor Timgoura, c'est à 9 points. La Somalie, par exemple, c'est un guerre. L'Yémen, il y a une Hongrie. Voilà. C'est-à-dire, qu'arrive qui fait la Syrie, qui est en guerre. Donc, c'est vraiment grave. Après, la question est importante. C'est-à-dire, il faut répondre à puisque c'est critique, effectivement, l'un des exemples l'Indonésie, par exemple, une autorité de lutte contre la corruption. Mais, la démocratie. Donc, voilà, d'ailleurs, par exemple, la réforme judiciaire. La Géorgie, la réforme de la police tolérance zéro vis-à-vis de la corruption. Mais, les solutions, il y a des solutions. Mais les solutions, il y a pour باش نحبس لا كوريبسيون باش نحبس لو تيروريزم دي تاعي خاطر كاين دافع يمد بديا ناض باللي سا لو تيروريزم انا ونزمير لا ويا il n'y a pas de différence entre la corruption et le terrorisme pour moi c'est deux choses يقلان كيفيتنت دونك انا باش نحبس انا حاجه كينيا يا نخدم ذا كان لي شوز قدنا هكا كينيا Et c'est réussi de la corruption. Mais le problème, avec le pouvoir actuel, actuellement, où la corruption, تنمير تعطيك الصحة حسين تحمدي تفرجت قالوا بالكونغري il a parlé يعني la mafia militaro populaire يعني صريحا للحونة سنشتاقي يعني l'armée des سعوا لي روليس ديال لا سوسيتي دي سعوا لي روليس دي الشعب مزيان هو كاين ذو غناك لا سوسيتي كتغال يعني تكشم ديال لا كوربسيون
واقيلا نبوض دارس الصح. يعطيك الصحة الطهر ثنميرث يحسن موسي ثنميرث محرز بويش ميد لا ميدنا كنا الناس ندني كان اساقيتي ومد لا بوليس يوراش يوكن ستريشي نرا او يوفانا لو كان خنوي ذا غن اتعامل بوليس يخنوي يوكن استخر مرا يوكن استريشي مرا ثنميرث يكون مثي خنوي دي قيمه نهار ميتورا قيمه ديال هنا ارتكتنا